كن صدقا يسال ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال أرحنا بالصلاة أيا بلال. الحمد لله. اللهم ربنا لك الحمد كما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا. لك الحمد بالإسلام والقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة. بسطت رزقنا وأحسنت معافاتنا، ومن كل والله ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا. لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. أحمده سبحانه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الجود والكرم، وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله دعا إلى شكر المنعم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، قال الله تعالى: ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. وقال الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا يرزق الله عز وجل عبدا الشكر فيحرمه الزيادة، لأن الله عز وجل يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. أيها المؤمنون، لقد أنعم الله علينا بنعم كثيرة، وجاد بخيرات وفيرة. أعطى الله عز وجل الإنسان العقل، وميزه به عن سائر الحيوان، وأرسل لنا الرسل يرشدون الخلق للحق وخالص الإيمان، ومنح الإنسان القوة والعافية وصحة البدن وسلامة الأعضاء، وخلق له عينين ولسانا وشفتين، وعلمه البيان والإفصاح عن قصده بالكلام. خلق لنا أرضا تقلنا وتنبت لنا الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، ونستخرج منها المعادن وتجري فيها الأنهار وتنبع الآبار بالماء الزلال. خلق لنا سماء تظلنا فيها الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، تمدنا بالنور والضياء والحرارة، وفيها جمال وجلال وقدرة وإتقان. الله هو الذي أوجدنا وأنعم علينا وأطعمنا وسقانا
ورزقنا وكسانا، وأخطأ الإنسان أغلب الكائنات، وسخر لنا الحيوان، وفضلنا على كثير من خلقه، وهدانا للإسلام. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وقال سبحانه: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فوجب علينا شكر المنعم سبحانه وتعالى على ما أنعم، وهو سبحانه الغني عن عباده. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، وما بكم من نعمة فمن الله. وقد أمر الله عباده بشكره تعالى ليؤمنوا بفضله ويعلموا أن كل خير هو معطي وكل فضل هو مولي. أمر الله عباده بالشكر ليعلموا أن العبد ليس به أمر ولا نهي، وإنما هو سبب من الأسباب، وأن الناس لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا، وأن الله وحده هو الرزاق ذو القوة المتين. أمي على تنو أمي بركة أندابا ماي ألمي ناكلم بدي دانينك ale de ye dantanfɛnw harijigɛ dibaga ye u ma. Ale ala ale de b'a ka jɔnw kana. Ale ala ale de b'a ka jɔnw kalan. Ale ala ale de b'a ka jɔnw kisi. ale ala ale de b'a ka jɔnw lami. ale de b'a ka dantanfɛnw na dumuni. ale de bɛ fiɲɛ di a ka dantanfɛnw ma u b'a sama k'a bila k'a sɔrɔ mɔgɔ si tɛ fɛn di ale ala ma o kɛli la. ale ala kelen pe de ye batoma ye. ale kelen pe de ni batoli ka kan. an bɛ seereya k'a fɔ batoma wɛrɛ si tɛ yen ko dantanfɛnw kan k'o de bato fo n'a kɛra ale ala kelen pe ye. an bɛ seereya k'a fɔ an kuntigi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala ka jɔn don, ala ka ciden don. cidenw laban ani cidenw na kɔrɔtalen ani cidenw ɲɛma a ɲɔgɔn ma dan danfɛnw na, wa ala tɛna ɲɔgɔn dan fo ta se yawmal kiyama jɔn don ma. ala y'a ci ni silamɛya diinɛ ye. ala y'a ci ni diinɛ ye jɔnw bɛ kanan sɔrɔ ni diinɛ min minɛli ye. ala y'a ci ka cili kɛ hinɛ ye ka se dantanfɛn bɛɛ lajɛlen ma. ni mɔgɔ min tora ala ka ciden na ka baara kɛ n'a kumakan ye, ala ko k'o tora ale yɛrɛ ala de la. ni mɔgɔ min tora ale ka ciden na k'i ma tugu mɔgɔ wɛrɛ la dɛ, k'i tora ale yɛrɛ ala de la. ka d'a kan k'ale de ye ciden ci. ala ka kisi ani ala ka nɛɛma ani ala ka diɲɛ min kɛrɛnkɛrɛnnen don a n'a kɔrɔtalen don, o bɛ alakira Muhamadu ye, kisi ani nɛɛma ba ye, a n'a furumuso barikamaw n'o ye muminun baw ye, a n'a ka kɔlɛ bɛɛ lajɛlen, a n'a ka sahaba kolo gɛlɛnw minnu tora alakira la a balolen ɲɛna ka baara kɛ n'a kumakan ye,
ka baraka na ka tasra filene fo ta se kiran tanyalima ka sabati o kan kiran tanyalen ko fe ka baraka ni cilin ka kuma kan ana ka tasra filene ni fo ta se sahabo be ajele labama uluna belebele folo ya Abubakar Siddiq Umar ibn al-Khattab عثمان بن عفان علي بن أبي طالب عمر بن الخطاب عثمان بن عفان علي بن أبي طالب نسحب بنان منو نلو دكرا ديني سنزين بغاية على كرا كرفا بلولينا كاكا سنزين بغاية أنتنين كوفي لكن جيبه تسحب بنان على كالي جينا نوي علي يفرا أمه وني علي جانا سوني كذا ale Allah kelen do ko aljana so ko ku bismillah yawmal qiyamah jodu ani sahaba mun tawmun tura ulula ka barake ni chilenga tasfa freni fo ta se sahaba labama ala ka jiyebe ka takira ka sahaba bela jedema ambade islamu ala ko ka alquran ba ko nan أقوى من يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين ألا فاكا القرآن باقنا لنا أقول أدم الدين إمغو ne kalla yinin da kana jiye kunjalo jiye na kono fen jiye na kono hero ne kalla yinin da kera oye kole alabo dima no de kadiye kada ko dima o te mo wara bulo bale ala ne mo mi ma do re ni jiye ko ala ko ka jiye do ti da mo ko te problem ya de ala bulo be jiye do mo de kada أي من داوك أقول ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها أقول مغمم من الآخرة النفع مغمم عليك العين الآخرة وقرأت من مغمم قال لني كل بنيروي mɔgɔ min ka laɲini ye ɲɛnɛmaya bɛ kɛ yɔrɔ min ni dante a ɲɛnɛmaya la ni kuntigɛli t'a la n'o ye bada ɲɛnɛmaya bɛ kɛ yɔrɔ min mɔgɔ min ka laɲini ye o sɔrɔli ye n'o ye lahira sɔrɔli ye ko n'o kɛra mɔgɔ min fana haminanko ye k'a b'o tigi dɛmɛ haminanko la a b'o fana laɲini di a ma masa subhanahu wa ta'ala ye kumakan in kuncɛ ni mun ye ko mɔgɔ min bɛ duniya nɔfɛ ale bɛ duniya d'o ma mɔgɔ min bɛ lahira nɔfɛ ale bɛ lahira d'o ma wasanajizi shakirin a ko ale ala ale bɛ mɔgɔw sara ko ɲuman na mɔgɔ minnu kɛra ale ala wale ɲuman dɔnbaga ye ka ɲuman na an baliya silamɛw bi walanda bɛɛ lajɛlen bɛ na boli kumakan kelen min kan o de ye ala wale ɲuman dɔnni ka ala wale ɲuman dɔn diɲɛ ɲini na ala ko ko diɲɛ dili i ma a tɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo dɛ a b'ale ala de bolo o de kama n'i ala ka jɔnw lajɛ diɲɛ ɲɛnamaya in kɔnɔna na mɔgɔw caman de bɛ ala ka jɔnw na u tɛ sujudu bin ala ye u tɛ ruku bin ala ye u tɛ sun ala ye u tɛ ala tanama ko to ye u tɛ ala diyaɲɛ ko kɛ nka diɲɛ ɲɛnamaya in kɔnɔ yan ala kelen bɛ ka diɲɛ ɲɔ ɲɛ ka d'u ma ka diɲɛ foro ɲɛ ka d'u ma diɲɛ ɲɛnamaya in kɔnɔ a kana bara aw la dɛ fɛn min don ala y'a prévu a y'a fɔ a ka alikuranɛ kɔnɔ ko maa min laɲini ninnu bɛɛ lajɛlen bɛnnen bɛ diɲɛ ma k'ale n'a y'a diyara ale ala ye a ko a bɛ diɲɛ don tigila mɔgɔ ma
ako ngani ma min fana la ñini ye lahara di ki to tiena ya ka lahara de ñini ni ka dongo do kewale ani ka dongo do fota ki to tiena ya ka lahara ñini ni mɔgɔ min fana ka laɲini y'o ye maa min ka cɛsiri n'a ka siko damayira bɛɛ lajɛlen bɛ boli o kan k'ale ala a bɛ lahara dɔw tigila mɔgɔw ma nka an ka sigi ni fɛn kelen ye diɲɛ ɲini na ani lahara ɲini na ala ko ko fɛn kelen bɛ a sigilen don k'aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen lajɛ o de la k'aw kelen kelen bɛɛ makɔnɔ o la o ye jumɛn ye wasanajizi shakiri ale ye mɔgɔ min mago ɲa ye diɲɛ na ni kɛra ale ala ma wale ɲuman dɔnbaga ye i ka da la k'a fɔ i ka laɲini ale ala b'a tigi ye koyi maa min fana n'ale ye lahara d'i ma ni ka laɲini kɛra ni kɛra ale ala ko ɲuman dɔnbaga ye ka kɛ ale barikadabaga ye i ka da la k'a fɔ e tigilamɔgɔ e fana ka laɲini ale ala b'a tigi ye koyi ka da mun kan ka da ale wale ɲuman dɔnni kan. Celui qui veut le bonheur exclusif de ce bas monde, Dieu dit qu'il le lui donne. Celui qui n'est intéressé par autre chose que le bonheur de ce bas monde, Dieu dit qu'il le lui donne. Celui qui veut le bonheur de l'au-delà, Dieu dit qu'il le lui donne. Mais en définitive, que chacun retienne ceci. Dieu sera toujours regardant sur les reconnaissants parmi vous. Ceux qui parmi vous ont constamment été reconnaissants à Dieu pour ses bienfaits à leur égard. Dieu sera toujours regardant sur les reconnaissants. Ceux qui par leurs gestes de tous les jours font preuve de reconnaissance à Dieu. Ceux qui par leur comportement de chaque instant expriment leur gratitude à Dieu. Ceux qui par leur comportement de chaque jour, de chaque instant, demeurent reconnaissants à Dieu pour ses bienfaits à leur endroit. C'est là où vous verrez que tout l'enjeu se focalise sur la reconnaissance du bienfait. Dieu sera très vigilant sur les reconnaissants de son bienfait parmi les hommes. La question est de savoir ici, qu'est-ce qu'est la reconnaissance à Dieu? Ñiningali min be a yira anna haklimo la ala kane aya bayin kono o de ye a be fɔ mun de ma ko ka ala wale ɲuman dɔn yasa ala b'i sara ni sara ala b'i sara sara ko ɲuman na mun de ye ala wale ɲuman dɔn ni yɛrɛ de ye wale da ye an ba da Allah subhanahu wa ta'ala ako nema o nema ni buna adamaden ni yɛrɛ y'a kɔnɔ i ka dɔn ko a ma bɔ yɔrɔ wɛrɛ la dɛ a bɛɛ lajɛlen bɔra ale ala kelen pe de yɔrɔ nema o nema bɛ buna adamaden kelen kelen kan ala ko ko bɔ yɔrɔ fila t'a la dɛ i fa nɔ tɛ i ba nɔ tɛ jamana nɔ tɛ sigida nɔ tɛ foyi mɔgɔ si tɛ yen ko o tigilamɔgɔ k'o de ye hɛrɛ ani nɛɛma sebaga ye dantanfɛn wɛrɛ ma min tɛ ala ye o dantanfɛn tɛ ala ka dantanfɛnw na ala ko ko dantanfɛnw olu ye sababu de ka bɔ o sababuyaw kɔnɔna na ka taga ɲɔgɔn ma
ala ni jonsi bolo te jɛ mɔgɔ si t'a ye mɔgɔ ni ala bolo a bɛ ka wari d'i ma walima a bɛ ka sanu d'i ma walima a bɛ ka dugukolo d'i ma walima a bɛ ka muso d'i ma walima a bɛ ka den d'i ma mɔgɔ si ni ala bolo tɛ jɛ foyi ma ni ala jɔra fɛn min kɛli kan a b'a sababuya latigɛ cogo la a ka di ale ala ye k'a latigɛ cogo min na sababuya in bɛ sɔrɔ ka se i ma nka o b'a sɔrɔ ale ala de y'i kanu ni sababuya ye ale de y'i kanu ni hɛrɛ in ye ka sɔrɔ ka hɛrɛ in ɲɛsin i ma o tuma nɛɛma o nɛɛma ni buna adamaden kelen o kelen ni ɲɛ b'i yɛrɛ kun n'a kɔnɔ i k'a dɔn ko bɔyɔrɔ wɛrɛ t'a la dɛ a bɛɛ lajɛlen bɔra ala de yɔrɔ fama bikum min ni'matin fa min Allah nɛɛma o nɛɛma bɛ dantanfɛnw kan a bɛɛ lajɛlen bɔra ala kelen pe de yɔrɔ o tuma en retour ala sigilen don k'a ka jɔn kelen kelen bɛɛ filɛ ni mun ye yali ne ka nin nɛɛma ba min bɛ n ka nin jɔnkɛ in ye ne ka nin nɛɛma ba min bɛ n ka jɔnmuso in ye yali a bɛna na kɛ ne ala koɲuman dɔnbaga ye n'a ye wa a bɛna kɛ ne ala dɔnbaga ye n'a ye wa walanda in a walandama yɔrɔ a kalan yɔrɔ a darisu yɔrɔ a lesɔnma yɔrɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ boli nin yɔrɔ in de la ka kɛ ala ma waleɲuman dɔnbaga ye nɛɛmaw la ala ye nɛɛma minnu k'i ye ala banna k'a fɔ a ka alikuranɛ yɔrɔ wɛrɛ la ko wa kathirun min ibadiya shakur ko ale ka jɔnw na minnu bɛna k'ale ala ma waleɲuman dɔnbaga ye dugumakolo in kɔ kan diɲɛ ɲɛnamaya in kɔnɔ ala ko ko o kɛbaga bɛna dɔgɔya ale ka jɔnw na dɛ k'ale ka jɔn min bɛna k'ale ala ma ɲuman dɔnbaga ye ka k'ale ala ma waleɲuman dɔnbaga ye ka k'ale ala koɲuman dɔnbaga ye ale barikadabaga ye hɛrɛw la ale kelen bɛ ka hɛrɛ babaw minnu dogolen don a tigi la ani minnu bangelen don a tigi ye ale kelen bɛ k'o hɛrɛ baba minnu kan ka jɔn kelen kelen ye ko ale ka jɔn min bɛna k'ale ala ma waleɲuman dɔnbaga ye k'o de kɛbaga bɛna dɔgɔya ale ka jɔn minnu bɛna fili ale ala ma ka waraya ale ala ma ka baraji tanya ale ala ma ka fisi waleya ale ala ma ka ɲinɛ ale ala kɔ ka kɔdɔ ale ala la tuma min ale nɛɛma ba kun ye k'o de kɛbaga bɛna caya ale ka jɔn na ka tɛmɛ minnu bɛna k'ale ala ko ɲuman dɔnbaga ye mun de ye ala ko ɲuman dɔnni ye ala ka nɛɛma la à partir de quoi l'on peut considérer un homme comme ayant été à la hauteur de la reconnaissance à Dieu. Quel geste, quelle conduite, quel comportement exprime la gratitude du serviteur d'Allah à son endroit? Munde ala wali mandoni munde ala kuy mandoni munde ala baraka dali ala kuy mandoni ani ala baraka dali ne maula ala kelen do kan ne mamun ka ka jo kelen be ni ya be fara ñogon kan ala kuy mandoni ku wali ya kelen pele do ala baraka dali wali ya kelen pele oy jumeni ka damine ala yi dali min ke Allah de côté خلق الإنسان كي على مدينة وفضله على كثير من مخلوقاته أي أدم كبنك أدم مدين دم كوتشيني كأدم مدين فسيا كتمالي على كدان تنفين شامنك الله يدان نيجي كتير هكذا ما كنا ليرا على تير كم غشيتا لكدان تنفين هكذا nga ala yɛrɛ b'a fɔ yɔrɔ min na k'a yɛrɛ ma den dan ka fusaya ka tɛmɛ ka dantan fɛn caman kan o b'a yɛrɛ ka bɔ siga t'a la adamaden bɛ ala ka fusaman ala ka dantan fɛnw na fusamanciya baw
adamaden b'olu de cɛ la o kuma fɛn o fɛn ni adamaden y'o yɛrɛ y'a yɛrɛ kun k'a daminɛ ala y'i danni min kɛ k'i kɛ adamaden ka hakili di i ma ala fɔlɔ la ka kabako fɛn fɔlɔ min fɔ adamaden na o de ye hakili ye a ko hakili min di adamaden ma ko batara nɛma tɛ dɛ ni ala kumakan ye ko hakili ale de bɛ ɲuman yira adamaden na ka juguman yira adamaden na ko bɛɛ lajɛlen kɔnɔ adamaden ka hɛrɛ bɛ min na n'a ka tɔɔrɔ bɛ min na hakili ale de b'o yira la ko bɛɛ lajɛlen kɔnɔ adamaden ka kisi bɛ min kɔnɔ a n'a ka bɔnɛ bɛ min kɔnɔ duniya ani lahira hakili ale de b'o yira adamaden na ko bɛɛ lajɛlen na k'i adamaden ɲɔgɔn mara hakili ka baara don ka dantanfɛnw mara hakili ka baara don ka duniya caman fara ɲɔgɔn kan ka don mɔgɔ kelen kunkolo kɔnɔ hakili ka baara don k'i ka ɲɛnamaya taabolo bɛɛ lajɛlen yira i la hakili ka baara don ala ko k'a ye nɛɛma ba min kɛ adamaden ye hakili y'a dɔ ye ɲɛkisɛ fila y'a dɔ ye ɲɛkisɛ fila y'a dɔ ye adamaden t'a dɔn ala ye min k'a ye ɲɛkisɛ fila nɛɛma ye fo n'i ɲɛ tugu miniti kelen k'i jɔ tigi la o ye bɔlen diɲɛ kɔnɔ ka sɔrɔ i bɛ diɲɛ na ka sababuya kɛ ɲɛ tuguni ye ɲɛkisɛ fila kabini ala ye da don min na n'a tun ye ala jɛ a bɛ dan ɲɛkisɛ fila ntanyalen i la mɛ ala y'i dan ka ɲɛkisɛ fila d'i ma ɲɛkisɛ fila in ye baara min k'i ye kabini bɔ fo ka taa s'i segin dɔ ma ala ma n'i ye diɲɛ n'a kɔnɔ fɛn bɛɛ di ala ma i bɛ se ka ala sara ɲɛkisɛ fila in ma ka tulo fila d'i ma i bɛ mɛn min kɛ n'a ye i bɛ se ka ala sara o nɛɛma la ka denw d'i ma ka sɔrɔ wari tɛ den sɔrɔ i bɛ se ka ala sara o nɛɛma la ka mɔdenw d'i ma i bɛ se ka ala sara o nɛɛma la k'i harijɛgɛ d'i ma diɲɛ ɲɛnamaya in kɔnɔ yan i bɛ se ka ala sara o nɛɛma la k'i to bɛɛ lajɛlen na k'i kɛ silamɛ ye k'i kanna k'i kɛ silamɛ ye ka hakili d'i ma hakili min b'a to i bɛ se ka silamɛya in dɔn ka kɛ silamɛya in minɛbaga ye ka kɛ silamɛya in ala batobaga ye silamɛya in kɔnɔna la n'an ko ala ka nɛɛma min bɛ an kelen kelen ka adamaden kelen kelen kan n'i ko k'i b'a jate i bɛ sɛgɛn a jateli la i tɛ se ka jate ka se a dan na nka fɛn dɔ bɛ ala ka nɛɛma la hakilimaw aw bɛɛ ka kɔlɔsili kɛ an ka bolo kan dɛ ni adamaden y'i farikolo lajɛ adamaden kelen n'i y'i farikolo lajɛ ala ye adamaden dan ka kabakoko fɛn nafama fɛn hɛrɛmaw fɛn barikamaw organe barikamaw minnu ni ala y'u don adamaden kɔnɔna na ni adamaden bɛ marché n'a ye su bɛ marché n'a ye tile a b'i nafa su a b'i nafa tile mun bɛ kɛnɛ kan ani mun bɛ dogo la ala ka kabako danu na buna adamaden na fɛn kelen bɛ aw bɛɛ kan k'o kɔlɔsi i t'a si nafa dɔn i farikolo la fo ni problème donna min fonctionnement na don min na ni problème sera organe min ma don min na o don e b'a dɔn ko ja est ce que fɛn wɛrɛ yɛrɛ bɛ farikolo la min nafa bɛ se ka bonya ka tɛmɛ o kan ni farikolo yɔrɔnin kelen pe min bɔra cogo la waati kunkurunin adamaden kelen kelen bɛɛ b'i sigi k'i yɛrɛ ɲininka yali fɛn wɛrɛ bɛ adamaden farikolo la min nafa bɛ se ka bonya o yɔrɔ sina kan wa o ye ala ye o kɔrɔ ko organe min walima i farikolo yɔrɔ min n'o bɛ k'i sɔsɔ dɛ ala y'o k'a ka ciden de ye ka ci i ma k'i hakili jigin i k'a dɔn k'a fɔ pendant tout ce temps que cela fonctionnait bien, tu n'as rien fait pour que pour qu'il en soit ainsi. Mais c'est son bienfait à ton endroit qui a permis cela. Chaque organe est un messager de Dieu à l'homme.
Chaque partie du corps est un envoyé de Dieu à l'homme. Il suffit qu'une partie parmi tant d'autres, qu'un organe parmi tant d'autres dysfonctionne un peu pour que l'homme se rende à l'évidence que seul Dieu l'a créé et que seul Dieu peut redonner à cette partie ou à cet organe la bonne fonctionnalité nécessaire. Allah subhanahu wa ta'ala ayni mbeka ka jomi nema pau nema belebelu jate sega senima jango ka ba nga alaka sallallahu alayhi wa sallam aka hadisa dola ay kuma do fo buna adama de harjiga akaka an ga jo alaka ka ni hadisai na kan yo hakilla jigina yasa femi mbato alaka nema baba mun banka alaka here baba mun nan kanye kasuranga ceyate anga singulate fale alaka hine kase am femi mbato ambe sabati alaka lu nema bawkono kanga nyina maya ke alaka lu nema bawkono ka dume alaka lu nema bawkono ka laba alaka lu nema bawkono femi mbato se ka ke akala ango do ango ke femi mbato be tien amma alaka lu nema banu be kelengelen tien amma femi mina no lu keliye akala anga yoro jana ka amma bolu la alaka ci de yo fo قال صلى الله عليه وسلم إن العبد ليحرم الرزق بذنب يصيبه لك شيء من فوق بسن نما باي أكون نما ونما حرجيه ni ala ya kaka jon kelen bela jeli akwa tieni be so fem folo mi fe ala ka harjige kelen be a tieni be so fem folo mi fe o de juno buli ala ya ka jon dan kaka harjige bon kwandi jante ala jatete ala nalere ala kilente dan tan fen shita do ala kan nema mi bi dan tan fen nyokonka adama din shita do ala kan nema mi bi adama din nyokonka ere ko manazigi ire ko naje ibe do de yala ne ite foido ala ko fitini do ala ka sallallahu alayhi wa sallam kullu be ala ka hadiga bawdi awil taka doni awil ke buna ala maduni Allah ka dani jumala Allah ka cilin ka fola sallallahu alaihi wa sallam ala ya ramadin da kan lien no sira kanal uluke alani dan fen kilen bece o kanal no ulu de sirawi ala ka here bon bena tuje ko wani tan aka jon kelen bema ni sirawi o sirawla ala ka ci kanal do be ni ciyo do be ciyo mumbe bo ala yoro kana ka dan tan fen kelen bema adama dewna itasro ala ka ciyo do be abel lafiya de jiwo fe tuje ko wani tan kana ka jon ala ka ciwo dɔw bɛ yen a bɛ harijigɛ de jigin o fɛ dugu jɛ ko 20 tan kana adamaden ma ala ka ciwo dɔw bɛ yen a bɛ nafolo de jigin o fɛ dugu jɛ ko 20 tan kana adamadenw ma ala ka ciwo dɔw bɛ yen a bɛ kɛnɛya de jigin o fɛ dugu jɛ ko 20 tan kana adamadenw ma ala ka ciwo dɔw bɛ yen a bɛ denw ka kɛ u bangebaga labatobaga ye ka da kan ninnu bɛ ala ka nɛɛma baw ye ka denw d'i ma den minnu bɛ kɛ i basobaga ye den minnu bɛ kɛ i dɔnbaga ye den minnu bɛ kɛ i dususumabaga ye ala ka cidenw ko nin bɛɛ ala ka nɛɛma baw de ye ko wa nin fana ye ala ka sɔnni de ye ala de bɛ nin k'a ka jɔnw ye ko ala ka ciw dɔw bɛ yen
abe ale ala ka ni nɛɛma ba in jigi o fɛ ka denw di ma den minnu bɛ kɛ i sago ye ka k'i labatobaga ye ka k'i dusu sumabaga ye ciw bɛ yen ala ka nɛɛma n'o ye ka sinji k'i kɛ sinji ɲuman ye kaban k'i kɛ sinji ɲumanw cɛ la o fana ye ala ka nɛɛma de ye a b'o jigin a ka jɔn dɔw ma dugu jɛ ko 20 ciw dɔw bɛ yen ka bɔ ala yɔrɔ o ye kana ye a bɛ kana jigin o ciw fɛ dugu jɛ ko 20 kana ka jɔn ma ciw dɔw bɛ bɔ ala yɔrɔ i denmuso k'olu k'i sago ye k'i kanu d'u la k'u kɛ i kumakan minɛbaga ye k'u kɛ i labatobaga ye ka k'i dusu sumabaga ye ale de b'o k'a kɛ jɔn ye a ka jɔnw na jara ale ala ye k'o kɛ jɔn min na o fana ye ciw ye ala subhanahu wa ta'ala a b'o jigin ciw min fɛ dugu jɛ ko 20 kana jɔn ma ciw dɔw bɛ yen a tawba ka tuubi nɔgɔya jɔn ye ni jɔn y'a ye dɔrɔn k'ale filila o yɔrɔ bɛɛ ani vitesse bɛ segin ala ma ka bɔ fili la o hakili ɲuman sɔrɔli a n'o baara kɛli teriya la o fana ye ciw de ye ala b'o nɛɛma jigin ciw min fɛ dugu jɛ ko 20 kana ka jɔn dɔw ma ala ka ciw dɔw bɛ yen dugu jɛ ko 20 a bɛ barika de jigin o fɛ ka na adamadenw ma barika ye fɛn min ye ɲɛ t'a ye dɛ nka ni barika tɛ fɛn o fɛn na o tɛ kɛ ko ɲɛnama ye nka ni barika bɛ fɛn o fɛn na bɛɛ lajɛlen bɛ sɔn ma ko nin ko nin hali ni ye nin ko nin ye i b'a dɔn ko barika bɛ nin ko in na dɛ ɔ barika a tɛ ye nka a bɛ ko min na o ko sina bɛ ye barika a tɛ ye nka tanya bɛ ko min na a tɛ ko min na fili t'o fana ma barika a tɛ ye nka a bɛ mɔgɔ min na n'i y'a ye fili t'a ma barika a tɛ ye nka tanyalen don mɔgɔ min na mɔgɔ min barika haramuyalen don mɔgɔ min ma n'a tigila mɔgɔ kɛra fɛn fɛn diɲɛ na i b'a ka barika ntanya y'a nɔfɛ ka tagama o fana tɛ fɛn ye ko fili b'o ma les canaux sont nombreux. Les canaux par lesquels le Créateur suprême achemine ses bienfaits dans cette diversité envers chaque créature, envers chaque esclave. Les canaux sont nombreux. C'est le prophète de l'islam qui nous en informe. Si on dit que Dieu nous a créés, c'est vrai. Quand on dit qu'il détient notre subsistance, la répartition de notre subsistance de tous les jours est aussi entre ses mains, c'est vrai. Tous ces canaux sont surveillés par Dieu. Tous ces canaux d'approvisionnement, de ravitaillement émanent de la magnanimité du seul Créateur suprême. Ala kaya mun fɔ sallallahu alaihi wa sallam junubu ka ko la a ko junubu a ko adamaden i bɛ to junubukɛ la i bɛna junubu dɔ kɛ don dɔ la tahsabuhu saghir ذنب واحد أنت تراه صغيرا ولكن الله يراه عظيما. إذا تجنبوا كلا إذا تجنبوا كدولا إذا تجنبوا يرجعوا أو إن تجنبوا ni ala kota fitinin ni kojuguni fitinin nga iba soro okera kujugu pade ala ro okera ala kuta pade ala ro okera ala jimi ko pade ni ala du dimina do aka jongoro na ala jia na ka joye dimingo hero mena amse ki nit ko oro be ni sayai no ya jia nga ala to ke ni jonye dimingo ke ni jonye junubu ko ke ka to junubu ko kono Allah subhanahu wa ta'ala il envoie la sanction. Il envoie la sanction. Et cette sanction dépendra de son choix à lui, de sa volonté à lui.
ni jonko ni ala dinin ko ke kama ni junubu ke Allah subhanahu wa ta'ala abe réagi junubu mi yake abaka dimira ni junubu keli abaka dimira ni munye sira munun ba na ka joinche na tire no kan ni nema baw jigi jiga kan o yoro bela jele na bo sira do datu o yijmai ni khariji ke ba de ku ba jigi kan junubu ko na ke sababu ye mo be na munye tout doucement atigi khariji ke commencer kan nagashi ahjige commencer kan nagashi fo ga tigi la mo khariji ke ba mo bi so afoni kaza ko ni mo fo famu sound temenaya Allah akbar dun temenaya Allah akbar karza ta kunya soro an fantara war bayin gara juju dole tele ala de ku baji atumaji tio min fe kanal min fe kanatigi ma aka jingu ka kara so bi Dieu a bouché le canal. Il a bouché le canal. Allah ya dace da tuni. Me ya kawo ne fagento na wannan tuni ka Allah ya dace. Na tiyara le Allah. Abse ka yele ngoy. O kali tabulo foyo. Ngana majale Allah ya. Aya dace ko ko na dace le meto tenino. Fota do mi se. Junubu ka bara jombe to junubu kala ibsa junubu do ke dolo la ko négliger ko ni junubu fitini de fuyi ere jo junubu la riba sura junubu ni ay ala toro ay ala tini ala ka réaction bena wona ka mu ala kunye e ke moye mo la fi ale nguna ka jena te ko etul la fi ale ebsinga munyete ekal lafia be kana même pas ekal lafia be kana même pas ekal lafia be kana même pas ekal lafia be kafale kamera ganda madama kamera ganda madama eko miti kal lafia kono fama ko me nyemi fe senti ko me nyemi fe ja eko me ala ko nema bale kono nga ko me make ala do mbay na batuli ko mani fekara ala la tilimbaga de ni junubu caya ala bi lafiya ni ba ta gari abo to la to mi kenaya dugu je ko mu wani ta ala de be kenaya bla kana ka joma ala de be kenaya bla kana da madin ken ni le kenaya bo te kenaya la de kenaya bi bo ala ke de ni kenaya bi bo ala ke de na ala jiya abi bangi jene men kono ibana ba to la mo na ala jiya ibe bangi ro men ni bana be wuli na ala jiya iganyana ma ya tamanche imase ro shi folo fambe be ke bana ngana ala jiya abi bangi kene ya kono ki la mo kene ya kono ki ko ba kene ya kono des années durant tu es très bien important mo si sego ke mo ala de sego ka ka jono me ke ala ko ni mando baye ke ala wali mando baye ala ma den de ke ko do shi ko far ko lu se kala maga o be ke nga ambade al-islamu ala ka dinin do de ka da madin wa kenya ka fali banala kada ka kenya fana ala ka harjige do ni junubu chara Allah subhanahu wa ta'ala abe kenya indoya kapana blano kenya bena chioni fe abasura chioni ala ya gire kaso ya fe jonga junubu chara fe obe chomina kapuna rama denke ki donki sawi idunga ki sawi kadu jenye dafe kwa koti tal kaso itam kati dusus mabaye kati dusus lafia baye kati sawi wari tise ko ke moye sanu tise ko ke moye kalan tise ko ke moye ala de bo ka joni ka jon kelen be ki ke bange baye ka banka dinimo dima a chamana musuma mo si sebo ki yare ala de bo ke o fana ala ka harjige sarado
ni ala timina ka jongoro ka sawu ke junubu cɛ ibo nema ba min kɔnɔ ni nana junubu fan bɛɛ kɛ junubu ye a bɛ commencer k'i denw bɛɛ lajɛlen kɛ rebelle ye k'u bila i kɔnɔ la inu si ka adamadenya inu si ka ji tɛ daga inu si ka basi tɛ fin daga tɛ kɔnɔ bilen a tɛ se ka ɲɔgɔn faamu tugun ka da kan ala diminen bɛ e kɔrɔ ala tun ye nin nema ba in kɛ e m'a dɔn ala ye kɛra ala kutaba ye ka kɛ ala bɛɛ sago kɛbaga ye fɔ ala ala kelen bɛ ka nema ba minnu k'i ye n'i kun t'u dɔn ala bɛna commencer k'u minɛ i la i b'a dɔn sisan ko min a b'o cogo la Allah subhanahu wa ta'ala kana fɛn min tɔgɔ ko ka jɔn kana ni fana ye ala ka nema baw de ni ala dimina ka jɔn kɔrɔ ala b'a mago bɔ e ka taa sira minɛ ɲuman k'e tu yɛrɛ ma i balola fili kɔnɔ i sara fili kɔnɔ foyi tɛ se ala ma i donna jahanama kɔnɔ foyi tɛ se ala ma déjà ala dimina b'i kɔrɔ i ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ala b'a ɲini k'e kana o bɛ mun ale ye foyi kana o da bɛ tugu e ɲɛ ka d'a kan ala diminen don e kɔrɔ an bali alisilamɛw ala ka nɛɛmaw liyantiw de don ka bɔ ala yɔrɔ kana ka jɔn kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma i ma ala dɔɔni ani ala batoliko ɲuman u b'u sabati jɔn bolo k'u barika jɔn bolo k'u dume jɔn bolo ka jɔn laban u kɔnɔ i ma ala ka nɛɛmabaw ala ka hɛrɛba minnu bɛ jɔn kan ala kota multiplieli ala kota jidili ala kota sabatili ka buna adamaden ka ɲɛnamaya organiser ala kota fana fo ka taa se a ka saya ma o de bɛ ala ka nɛɛmaba ninnu k'u kelen kelen datugu adamaden ma e yɛrɛ tɛ sababu dɔn la mɔgɔ tɛ sababu dɔn la mais ala kira ko sallallahu alayhi wa sallam a ko la yuhramu rizq inna al-abda la yuhramu rizq bi dhanbin yusibu ko jɔn a bɛ ala ka harijigɛ haramuya yɛrɛ ma ni fɛn min ye o de ye junubu ye n'o tɛ ala ye bunadamaden dan ni diɲɛ hɛrɛ bɛɛ de diɲɛ hɛrɛ bɛɛ ala ye adamaden dan n'a bɛɛ ye nka adamaden ka ala kota a ka junubu ko o de bɛ ala ka hɛrɛ baw kelen kelen haramuya adamadenw ma k'a kelen kelen haramuya adamadenw ma k'a kelen kelen haramuya adamadenw ma n'o tɛ ala ye adamaden dan k'a bila diɲɛ hɛrɛ bɛɛ de camancɛ la n'an ko an b'a jate an tɛ se k'a jate ka se a dan na an k'a dɔn dɔrɔn ko nɛɛma o nɛɛma n'an y'an yɛrɛ y'a kɔnɔ an ma bɔ yɔrɔ si nɛɛma bɛɛ lajɛlen bɔra ala de yɔrɔ an b'a ɲini masa subhanahu wa ta'ala fɛ ala k'an kɛ ala ka nɛɛmaw ko ɲuman dɔnbaga ye an b'a ɲini masa subhanahu wa ta'ala fɛ ala k'an kɛ ala ka nɛɛmaw barikadabaga ye an b'a ɲini masa subhanahu wa ta'ala fɛ a ka an jidi a ka nɛɛmaw kɔnɔ a ka an sabati a ka nɛɛmaw kɔnɔ a kan dume a ka nɛɛmabaw kɔnɔ n'an bɛ laban a kan laban a ka nɛɛmabaw kɔnɔ ala k'a ka nɛɛmabaw kɛ an dɛmɛna ɲɛ batoliko ɲuman na ala k'a ka nɛɛmaw kɛ an dɛmɛna ɲɛ batoliko ɲuman na ala k'a ka nɛɛmaw kɛ an dɛmɛna ɲɛ ale ala ko ɲuman dɔɔni na ani ala ko sumali la ala ka an maramɔgɔw sabati ala dɔɔni ni ala batoliko ɲuman kan ala ka silamɛw sabati ala dɔɔni ani ala batoliko ɲuman kan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم قد قلت ما قلت إن كان ثوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى ألا وصلوا وسلموا على خير البرية
وأفضل البشرية، كما أمركم المولى عز وجل وقال عز من قائل حكيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.